নর্মদে হওয়ার প্রণাম। নর্মদা শুধুই একটি নদী নয়, লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে তিনি মা, রেবা, আনন্দদায়ী, যার প্রতিটি পাথর শিবলিঙ্গ। এই পবিত্র নর্মদার কোলেই যুগে যুগে কত যোগী, কত ঋষি তপস্যা করেছেন তার হিসাব নেই। কত জাগ্রত তীর্থ এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল, আবার কালের নিয়মে বিলীন হয়ে গেছে। আজ আমরা আপনাদের শোনাতে এসেছি এমন এক হারিয়ে যাওয়া তীর্থের গল্প, যা আজ ওমকারেশ্বর বাঁধের অতল জলে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। গল্প নয়, এ হলো এক আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং পরম শান্তির কথা। কথা বলছি সেই পবিত্র স্থানের, যা সপ্তমাতৃকা মন্দির, সাতমাতা বা মাতাঘাট নামে যুগে যুগে বিখ্যাত ছিল। আপনারা যে ছবিগুলো দেখছেন, এগুলো শুধুই স্থিরচিত্র নয়, এগুলো সেই হারানো সময়ের স্পন্দন। চলুন আজ স্মৃতির নৌকায় চড়ে আমরা ফিরে যাই সেই নির্জন অরণ্যে, যেখানে মায়েরা আজও পাথরের মূর্তিতে জেগে আছেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। ওমকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে আমরা যখন পূর্ব দিকে প্রায় 5 কিলোমিটার এগোতাম, তখন এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ আমাদের ঘিরে ধরত। তখন কোনো রাস্তা ছিল না, ছিল না কোনো আধুনিক যান। মাতাঘাটে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল নর্মদার বুক চিরে যাওয়া ছোট ছোট পতোয়ারের নৌকা। গরুর গাড়ি বা পায়ে হেঁটে জঙ্গলের পথ পেরিয়ে মানুষ আসত পালুড়ি গ্রাম থেকে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম। পরম শান্তির প্রতীক সপ্তমাতৃকা মন্দির। এই তরুণটি দেখুন, কত প্রাচীন, কত গম্ভীর। এটি পার করলেই আমরা প্রবেশ করতাম এক ভিন্ন জগতে। এই মন্দিরটি ছিল উত্তরমুখী, 3 দিকে ঘন জঙ্গল, আর সামনে মা নর্মদার স্রোত। এক পাশে পালুড়ি গ্রাম যাওয়ার কাঁচা রাস্তা। পুরো অঞ্চলটি ছিল নিঝুম শান্ত। মন্দিরে পৌঁছালেই উপরে উঠে নর্মদা নদীর অলৌকিক সৌন্দর্য দেখে মন ভরে যেত। মন্দির প্রাঙ্গণে এক বড় ঘর ছিল, যা পরিক্রমাবাসীদের বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হতো। ওপর থেকে এই ঘরটি ছিল অনেক পুরনো। এই নিঝুম শান্ত অঞ্চল, যেখানে শুধু নর্মদার ঢেউ আর নৌকার সংঘর্ষের শব্দ স্পষ্ট শোনা যেত, তা ছিল তপভূমির প্রকৃত সংজ্ঞা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম। এবার আমরা আপনাদের নিয়ে যাব মন্দিরের মূল অংশে। মন্দিরের ভেতরের আভা ছিল সত্যিই অনন্য, তা শুধু অনুভবই করা যেত। মন্দিরের পূর্ব দিকে ভৈরবনাথ, কৌমারী এবং মাহেশ্বরী দেবীর মূর্তি ছিল। এই ভাস্কর্যগুলো দেখুন, সময়ের থাবায় এরা ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু দেবীর মহিমা আজও স্পষ্ট। এগুলো সেই পুরনো মন্দিরের অংশ, যা ভক্তদের শ্রদ্ধা ও সাধনার সাক্ষী। এবং পশ্চিম দিকে ছিল দেবী বারাহী, চামুণ্ডা এবং সিদ্ধিদাতা গণেশজির অলৌকিক মূর্তি। এই ছবিটিতে গণেশজির মূর্তিটি দেখুন, তিনি সিঁদুরে লাল হয়ে আছেন, তার পাশে কত নারী মূর্তি। এই দেবীদের মস্তক মূর্তিগুলো দেখুন, কত শান্ত এবং দিব্য, যেন তারা আমাদের সাথে কথা বলছেন। এই মূর্তিদের দিকে তাকালে এক অপার্থিব অনুভূতি হতো। দক্ষিণ দিকে ছিল ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং ইন্দ্রাণী দেবী। এই 17 মাতৃকা মিলে তৈরি করেছিলেন এক মহাশক্তিশালী মণ্ডল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ মন্দিরের ভেতর যেমন শক্তির রূপ ছিল, বাইরেও তেমনি জাগ্রত রক্ষা করা প্রহরায় ছিলেন। মন্দিরের প্রধান দ্বারে 2 বিশাল দ্বারপাল ছিলেন। তাদের এই মূর্তি দেখুন, আজও এরা যেন এই হারিয়ে যাওয়া তীর্থের প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছেন। এদের পাশে এক ছোট মূর্তি হাত জোড় করে বসে আছে, যেন নিরন্তর প্রার্থনা করছে। মন্দিরের বাইরের অংশে দক্ষিণমুখী হনুমানজ মূর্তি ছিল। তিনি সিঁদুরে রাঙানো, মালা পরা, মাথায় দিব্য চন্দন। তার এক হাত মাথায়, অন্য হাত কোটি দেশে, 1 পা উঁচানো, যেন তিনি লঙ্কা জয়ের পর বিজয় উল্লাসে মগ্ন।
এদের সাথেই ছিল চক্করওয়ালি মাতা, মহাকাল ভগবান এবং কপিলা ভাইয়ের মূর্তি। এই লাল ঝান্ডা দেওয়া স্তম্ভটি দেখুন, এটি মাতাঘাটের এক প্রতীক। এই ঝান্ডাগুলো যখন বাতাসে উড়ত তখন মনে হতো মায়েরা আমাদের ডাকছেন। এই অঞ্চলটি ছিল সঘন বনবেষ্টিত। ভাল্লুক, চিতা, বাঘ, হায়না, হরিণ সবই এখানে ঘুরে বেড়াত। তপভূমি নর্মদা বইতেও এই জঙ্গলের রহস্যময় ডাকের কথা উল্লেখ আছে। কেউ রাতে এখানে থাকতো না। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम দৃষ্টিপাত করুন সেই পবিত্র গর্ভগৃহে, যেখানে নর্মদার কোলতানে প্রতিধ্বনিত হতো 7 মাতা মায়ের জাগ্রত আশীর্বাদ। এই সেই তপভূমি, যেখানে রাত নামলেই বনের রাজা বাঘ আসত মায়ের চরণে হাজিরা দিতে। অনুভব করুন সেই অলৌকিক নির্জনতা আর দৈব তেজ। আজ সেই আদিস্থান নর্মদার অতল জলে নিমজ্জিত, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে মায়েরা আজও অমর। জয় মা নর্মদা, জয় মা 7 মাতা। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण আজ অনেক কিছু বদলে গেছে। ওমকারেশ্বর বাঁধের নির্মাণ আর তার জলমাতা ঘাটের সেই জাগ্রত তপভূমিকে চিরকালের জন্য গ্রাস করে নিয়েছে। আজ সেখানে শুধুই জলরাশি। আমরা যখন নৌকা করে সেই পুরনো জায়গায় যাই, তখন আমাদের বুকটা ফেটে যায়। আমরা দেখেছি জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরনো মন্দিরের চাতাল। हरे राम 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 हरे 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 नर्मदे हर बाबूजी। नर्मदे हर भैया। यहाँ पहले गांव था क्या? हाँ, यहाँ पे पहले गांव था, ग्राम एखंड। हाँ। और ये जो मतलब हनुमान भोलेनाथ का मंदिर है, वो जो है तो वो हनुमान जी का मंदिर है। और इधर ये पूरा गांव था। अच्छा। क्या अभी पानी की वजह से पूरा डूब गया? पानी की वजह से अगर कावेरी छूट जाती तो ये मतलब ये गांव बच जाते, मगर वो ओंकारेश्वर के ठीक पास में ही लिया है। अच्छा। इस वजह से कावेरी में पानी जो है, हाँ। उसके कारण जो है तो ये टोकी गया है, गोगल गांव गया है। और दूसरी जगह चला गया अभी? हाँ, वो सामने वो पुनर्वास बसा हुआ है ना। अच्छा। वहाँ पे सब विस्थापित कर दिया। ये सब नर्मदा जी का ही पानी है ना? हाँ, ये पूरा नर्मदा जी का पानी। यहाँ साधु मुनि ऋषि ने तप करा है। हाँ, करा है ना। यहाँ पे मतलब महानिर्वाणी अखाड़ा था, जो ओंकारेश्वर में है महानिर्वाणी अखाड़ा। हाँ। ये सब पूरा उन्हीं का है। और ये जो खेत दिख रहे हैं, ये बगीचा था यहाँ पे अखाड़े का। ये सब मतलब समझ लो कि वो ठेठ वो वहाँ तक उनका खेत लगा हुआ, अभी बचे हुए भी हैं। अच्छा। हमारा खेत भी यहीं पर है पास में। अच्छा। अभी कोई साधु महात्मा है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है? है, मगर वो उनके स्थान पे है वहाँ पे। कहाँ पर है? ये एखंड में ही है, काकड़ के पास में उनका गांव खेत है, उन्हीं में उन्होंने उनका आश्रम बना लिया है। अच्छा। और एक साथ जो ओंकारेश्वर में कैलाश भारती जी जो रहते थे, उनका आजकल चेला जो है तो जन्म था महाकालेश्वर मंदिर। जो परिक्रमावासी यहाँ तो कहीं नहीं आते? नहीं, यहाँ पे कहाँ से? हाँ, तो रास्ता भी नहीं है? रास्ता भी नहीं? रास्ता है, वो एखंड से आते हैं 7 मात्रा पे से। हाँ। और वो ऐसे जो निकलते हैं तो मतलब सीधे अपने बिलाया निकल जाते हैं, बिलाया पे से। हाँ। और एकदम अपनी वो अंजरुत वाली माता जी के पास में और कोठी, और सीधे ओंकारेश्वर। हाँ। परिक्रमावासी इधर से आते थे? इधर से ही आते थे। ये इधर घोगल गांव है, कामन खेड़ा से वो सीधे आते थे बेचारे। हाँ। तो एखंड पे से होते हुए
हाँ और सीधे मतलब कोठी निकल जाते थे वो भी। यहाँ से एक जंगल में से रास्ता था हाँ। क्या, अच्छा। सब पूरे परिक्रमावासी यहीं से जाते थे। हाँ, अभी सब बंद हो गया। हाँ तो अब मतलब हाँ, ये रास्ता ही बंद रास्ता ही हो गया नहीं ना। है। हाँ। हाँ अब ये रास्ता ये इधर से खुला है पालड़ी, ये अपने बिलाया वाला, हम्म। तो बिलाया वाला रास्ता चालू है अभी भी। अच्छा, हाँ। ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया जी, आपका रहना। मैं भैया। हाँ ये मतलब 7 मात्रा का ये उद्देश्य था कि वो मतलब माता जी बिल्कुल नर्मदा के किनार पे थी, और वो बिल्कुल हर मतलब अमावस्या के ऊपर हम भी मतलब जाते आते थे। और ये पंचायत पालड़ी में लगती थी माता जी का मंदिर। उसके आगे काजल रानी का मंदिर था। उसके ओंकारेश्वर में जो ज्वारेश्वर आज है वो त्रिवेणी संगम के पास में मतलब थे, उनको उठा के और वो आगे कर दिया है। और वो जो डूब में गए तो यहाँ के जो हमारे बिल्ला मसलाए के दरबार थे उनके अंडर में है वो माता जी, वो उठा के यहाँ पे ले आए। अच्छा। बागेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। जी जी। वहाँ पे बटक भैरव, काल भैरव, गौर भैरव, ये तीनों भैरव भी है वहाँ पे। और साइड में जो है तो वो मतलब समझ लो कि चक्कर वाली माता जी, कपला भाई सामने बैठा है, ऐसे मतलब समझ लो कि। और अंदर जो है हाँ। तो वो 7 देवियाँ बैठी है और 2 भाई बैठे हैं, एक गणपति जी है और कपला भाई सामने बैठा है। लोग वहाँ आते हैं मन्नत मांगने। हाँ मन्नत पूरी होती है। पूरी बराबर जो आप मांगोगे, श्रद्धा अगर अपने दिल के अंदर अगर श्रद्धा है तो आपकी मनोकामना बरोबर पूरी होगी। अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। या नर्मदे हर। नर्मदे हर। हमारे यहाँ पे जैसे डूब में आया 2006 में, तो यहाँ पे मतलब नर्मदा मतलब जो पानी भरने का था, उसके बाद में फिर हम आलोक भाई शिल्पी जी के पास में बॉम्बे में मतलब वो थे, वहाँ से हम उनको मतलब लेके आए कि भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन है और ये मतलब मुआवजा कम दे रहे हैं। तो वो फिर शिल्पी जी और आलोक भाई दोनों ने मिल के फिर मतलब लड़े, और फिर मतलब 2012 में फिर मतलब जल सत्याग्रह किया था ग्राम घोगल गांव में। उसमें फिर मतलब 2000 का मुआवजा, 2 लाख का मुआवजा फिर दिलाया था उन्होंने। अच्छा। महाराज जी शिल्पी जी कहाँ का थे वो कोलकाता के बताते हैं। अच्छा। हाँ पहले वो मतलब उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर वो वकील थे और उनको जज की पदवी मिलने वाली थी। अच्छा। मगर वो वकील होने के कारण उनके पिताजी की मतलब कोई मतलब मार डाला था उनके पिताजी को, तो उन्होंने मतलब समझ लो कि वो उससे सब पूरे दुनिया से मतलब इस्तीफा देके और ये नर्मदा माई की ये सेवा करने लग गए। अच्छा। ठीक है। आजकल वो भोपाल में है और इधर वो प्रसिद्ध है ये इलाके में पूरे, कहीं पे भी पूछ लेना कि यार आलोक भाई और शिल्पी जी ये प्रसिद्ध है। अच्छा। हाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आज उनका मतलब ये आप जाओगे टेमाचा तो वहाँ पे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप पूछोगे तो वो आश्रम बना हुआ है, वो नर्मदा आश्रम। तो वहाँ पे मतलब आपको वो आलोक भाई पूरी डिटेल दे देंगे। अच्छा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। যখন বাঁধের কারণে পুরনো মন্দিরটি জলমগ্ন হতে শুরু করে তখন অনেক চেষ্টার পর মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এই মাসলাই গ্রামে, ঠিক আগের সেই নকশাতেই। আর পুরনো মন্দিরের প্রতিটি পাথর দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। আজ সেই পাথরগুলোতে হাত দিলে সেই পুরনো দিনের স্পন্দন পাওয়া যায়। মাতাঘাট, সেই অদ্ভুত, রমণীয়, শান্ত, তেজময়, চমৎকার, জাগৃত স্থান। মাতাঘাটের গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ওটি ছিল সাধনার ভূমি, ত্যাগের ভূমি। মা নর্মদা চিরকাল প্রবাহিত, আর তার স্মৃতিতে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে এই সপ্তমাতৃকা ধাম। সেই পবিত্র জাগ্রত স্থানকে আমরা প্রণাম জানাই। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। আজ এই স্মৃতিগুলোই আমাদের একমাত্র সম্বল।
নর্মদা তীরের এমন হারিয়ে যাওয়া মহিমা আর আধ্যাত্মিক চেতনার সাথে যুক্ত থাকতে আমাদের এই যাত্রায় সামিল হন। যদি ভিডিওটি আপনার হৃদয় স্পর্শ করে থাকে তবে দয়া করে লাইক দিন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই তপভূমির গল্পগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন। মায়ের কৃপা আপনার ওপর সর্বদা বর্ষিত হোক। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। জয় মা নর্মদা, জয় মা সাত মাতা। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे